हाँ जय श्री जगन्नाथ राधे राधे नमस्कार आउट वीडियो आपको स्वागत करुच्ची आम जाऊँ बुलिया गंजाम पाखापाखि जाऊँ 10-12 जन खंड हम 15 जन पाखापाखि हम बहुत दिन मोर ब्लॉगटा बंद था कारण मोर काम व्यस्त सकाशे बंद था देखो आपन को किए जाऊँ भाई मैंने देखो आम जाऊँ बुलिया जाऊँ बर्तमान गंजाम 200 किलोमीटर पाखापाखि हम तापर आउ गोटे जिनस अच्छी कही पर सरप्राइज अछि गुरुजी 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 ये होची आ पाली आ पर आसबो प्रेसिडेंट जति की पिला जाउचोंती ताकर मु प्रेसिडेंट मु जुआडी जीबी मन सब पछ पछ जीबी हला की मु सेई दे पछर बस लेंबू पानी बांटी आबे एना सब गाडी रो होइनी माने तापर कहू दो गाडी थारो मो गाडी भलो आरंभटा टिके बागै तो गाडी टॉप हेलो हाय नमस्ते नमस्ते जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ सत श्री अकाल केम छो वडकम भाई से तो पहुंची इधर माली से स्टार्ट कर कोई दे अब से इधर भाई ताकू दे मोबाइल मु एमएलए हम जगन्नाथ ये ओम नमः शिवाय से हला आज सोमवार तो स्टार्ट हो को जागा को हम जा बुलिया को जागा जा बुलिया को समतो हर हर मार एटा काटे हम जाउ छु बड़ा से धरा पर जगत चिलिका कोन जाउ छु कोठी गोपालपुर बीच जोर को ये सगरो कोन बा यार लाइव वाले नाम ना ना हैंडसेक उठिया पे धर ता का साइज ना ना मा बोली एते कॉर्पोरेट रे पोषिया करते न बापा खर्च करिवे हौ आपण कोन बताउ कोन जब आपण माने जानछथि बापी हमर नुवा नुवा ब्लॉगिंग करछि तो मु चाहू तार इनोवाटा हाइप्रोस हो हम जाऊ छु আজি समस्या हबो देखिबे आपण सुंदर तरुलता रतिया मॉडलटा नुवा मॉडल हे जो हेलो गोटे भी जिनस भी अच्छी हाइट कराई रखा है तार पर कुआ एटा हाइट सेला एटा न ओना हे आउ तमर मतामत कोन को आज जाऊ छु तारातारिणी बुलिया भाई बुझला कोन होछि सेति सुंदर तरुण आउ किछ कहबी ठीक अच्छे पाट सारा सिनेरी अच्छी देखी देखी जुबू बाबू तमर कौन मतामत कहतु ये तो बेसी खाई देछिन तापर पर अल्प न देखिया पर हमें आज कोले माने पानी सीधा होइरो भी तारातारिणी गोपालपुर सी गोपालपुर सी हम एक पार्ट अपना मौज मस्ती देखिबे आप किछ टाइम में सेना शेयर करा सुंदर सुंदर अवसाद नहीं जतो के केते न दिसत है ये बापू ये हमरो सस्तेकाल वडकम से कहूछ कदू नांदी ए दिल्ली भाई जो साइड को साइड मोडी फैंटा उठी सारा बच्चा हाय गाइस आज मैं जाऊ छी तारातारिणी लाइक हम चैनल को लाइक करिवे सब्सक्राइब करिवे मोर तो को अरे कुछ कहू ना हसु ये गला हसुची हम मैनेजर ये हो जा मामू मामू हेबे ये चिक्कू हमें बहुत खुशी आगी हमारा ये दिलीप हेल्पर बइच आगे रे सेल्फी ये हमर ड्राइवर भाई जय जगन्नाथ भाई તમે ખાઓ रोड आइला यासी आईटीसी होटल कटार बर्तमान आम खलु खंडगिरी आस करछु
ଆଗକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଅଛି, ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁଟା ଦେଖିଲେ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରିବେ। ମୋର ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ଲାଇକ୍ ଆଜ୍ଞା କରିଦେବେ। ଲାଇକ୍ କଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ଟିକେ ଚ୍ୟାନେଲଟା ବଢ଼ିବ। ସବୁଠୁ ଦାମିକିଆ ଜିନିଷ ଦୁଇଟା ବ୍ୟାଟ୍ ଅଛି। ବାହାରି ସାରିଲା ପରେ କଟିଂ ରେଗୁଲାର ଅପଡେଟ୍ ରହିବ ନା ରହିବନି? କ'ଣ ଲାଗୁଛି ତୋର? ଗୋଟେ ରହିବ? ଆରେ ରହିବନି, ମୁଁ ଜାଣିଛି, କହୁଛି କମିଯିବ ହେଲା, କମିଯିବ 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 ବାବା, ମୁଁ କହୁଛି। ଦେଖିବା କୋଉଠି କରିଦେବା, ମନ୍ଦିର ଫନ୍ଦିର ଦେଖିକି ବାହାଘର ହଉଛି କରିବ ଜାଗା ବାହାଘର ସେଇଠି କରିବ ବୋଲି ଆମର ତ ବାହାଘର ଦିନ ଅଛି ସେଇଟା ଠିକ। ହ୍ୟାଲୋ ମୋ ମେଘ କଦମ୍ବ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି, ମୁଁ କହିଦେଉଛି କାହିଁ ଭିତରେ ମନ ଦୁଃଖ ପାଟିରେ ମୋର ରହୁନି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲାଲୁର ନିର୍ବନ୍ଧ ଏବେ ଯାଉଛି କଳିଙ୍ଗ ଖଟିର ଆମର ଯଦି ସିଏ ଯାଉଛୁ ନିର୍ବନ୍ଧ ତାର ଅଛି ବୋଲିକି ଦେଖିବେ ଆପଣ ଏତିକି ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଏ ପ୍ରମୋଦ ବସିଛି ପଛରେ ଚଢ଼େଇ ଯାଉଛୁ। ଇଏ ସିନୁ ଇଏ ସରୋଜ ଇଏ ସତ୍ୟ ଏ ସତ୍ୟ ପଛୁଆ ନା ସତ୍ୟ ପିଲା ଲାଲୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଲୁ ଯାଦବ ନୁହେଁ, ଲାଲୁ ବେହେରା। ତାପରେ ଇଏ ରାଜୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଫଟୋଗ୍ରାଫର ବାପୁ ଆମ ନିଜ ପିଲାଟା ରାଜୁ ତ ରକ୍ ଷ୍ଟାର। ଆଗରେ ତାର ଫଟୋ ବସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଜଣ ଆଗରେ ଆଗରେ ଦିଲ୍ଲୀ ହେଲ୍ପର ଏ ଅନ୍ଧ ଆଗଟା କଏନ୍ ମାଷ୍ଟର ସେ ବସୁଛନ୍ତି ଆଗରେ। ଆଗରେ ବସ ଡ୍ରାଇଭର ଏଇଠି ଆଗରେ ବସୁଛନ୍ତି। आइले दारा सिंह अनेले लुक देले हनुमान जय श्री राम वर्तमान में हेगलु खोर्धा खोर्धा हेलु वर्तमान हम जाउछु तापरे
ଆପଣ ଗୋଟେ ପିଲା କାଲି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆମେ ହେଇଗଲୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆଜି ଗଞ୍ଜାମ। ରଙ୍ଗ ପଡା ହେଲା ଭାଇ, ଜଲ୍ଦି ବାଟ ଛାଡ, ଆମ ନିର୍ବନ୍ଧ ଅଛି ଭାଇ। ଆଗରେ କେ ଯାଉଛ କପିଳା, ବାଟ ଛାଡ ଭାଇ। ସବୁ ରାତି ସାରା ଆମେ ଶୋଇନୁ ଯିବୁ ବୋଲିକି। ଭଲ ଭାଇ, ଟିକେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଗୀତ ଲଗାଅ ଭାଇ। ଲଗା ଟିକେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ରୋମାଣ୍ଟିକ ଲଗା ଟିକେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ହ୍ୟାଲୋ। అలాగే कैसे ହନି ସିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜ୍ଞା। ସେ ମନ୍ଦିର ପଳେଇଲେ।
ବାଜିବ ବାଜି ପରେ ସବୁ ଜାଣିବୁ ସେପଟେ ଏପଟେ ଆମର ଏଇଠି ସଜା ହଉଛି ସତ୍ୟ ସତର ଆରେ ଏଇଠି ସଜା ହଉଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଗୁଡ଼ା ଲାଗିଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ହାଫ୍ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ବସି ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଓହ୍ଲେଇଲେ ମୁତିଲେଣି ଗୋଟେ ପେଟି ପିଇ ସାରିଲେଣି ପାଣି ସମସ୍ତେ ମୁତିବାକୁ ବାହାରିବେ ନା ଚାଲ ପିଲାମାନେ ଚାଲ ଚାଲ ମୁଁ ବ୍ଲକ୍ କରୁଛି ପଛରେ ଚାଲ ଦେଖ ଚାଲ चलो ପିସା କୋଉଠି ପିସା ଏପଟେ ଏପଟେ ପିସା ଏପଟେ ବାପା लो ଅଧଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ ଖଣ୍ଡେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚାଲ ଯିବା ଚଲ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ବଡ଼ ମାର୍କେଟ ବୁଝାବୁଝି କରୁଛୁ ପରା କ'ଣ ଭଲ ଅବକାରୀ ତୋର ଠିକ ଅବକାରୀ ବୁଝୁ କିଛି ମେଲ୍ ଆସିନି ତ ଜିନିଷ ବାହାର କରିଦେ ତୋର ସବୁ ବର୍ଷ କମ ନଥିଲା ये जगन्नाथ मंदिर बढ़िया मंदिरटा कि पंदर दिखाई सी होती आम लालू बापा जगन्नाथ स्वामी नलभद्र कालिया संत पुणे मंदिरटा कि भल लगे मंदिरटा भल लगे ପୁଣା ଆମର ହେଇଯାଉଛି ନା ହଁ
ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ଆସ୍କାର। ଛୋଟିଆଟା ସେ ପାଣ ପଟା ତା ପଛପଟା କିଣିଛି ତ ଆଉ ଯିଏ କିଣିଲେ ତମେ ଆଡ଼େ ଆଉ ପାରିବନି ପାଣ ପଣା ହିଁ କିଣିବ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ କଲର୍ ହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଭାଇ ଭାଇ ନିଅ ଭାଇ ବଫେ ତ ପିଇଥିଲୁ ଦେଖିନେଥିଲା ତରଭୁଜ ଜୁସ୍ କ'ଣଟା କହିଲୁ ସାଲାଡ଼ ତରଭୁଜ ବା ତରଭୁଜ କି ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ୱାଟର ପୁରା ଭାଇ ବୁଲ ଅଛି ହଁ ଭାଇ କୋଉଠି ଗାଡ଼ି ନେଇ ଯାଇଥିଲା କ'ଣ ଲାଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେକଅପ୍ ଚାଲିଛି ତାର। कह दो ना ଜୁଆ ପିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଜବାଜ ହେଉଛି। ମାଙ୍କଡ଼ ଭଳିଆ କରିବ ତାପରେ ସରୋଜର ପାଳି, ଏ ପିଲାର ପାଳି, ତାପରେ ଇଏ ବାହା ହବ, ତାପରେ ରାଜୁ ବାବୁ ବାହା ହେବେ, ତାପରେ ଆମର ସବୁ ସରିଯାଇଛି। ତାପରେ ଇଏ ଅଛି ସିନୁ ଲାଲୁ ସତ୍ୟର ୟାରି ଟୁବୁଲର ସେଣ୍ଟ ବାହାରିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଣ୍ଟ ପଡ଼ିବ କାଖରେ।
ଆମର ନିର୍ବନ୍ଧ ହେଇଗଲା ପିଲାଟାର। ଏବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଚାଉଳ ପିଇ। भाई एपड़ ना भाई घर देखे घर देखे ड्राइवर बाहर अरे लालू एपड़ का एपड़ का भाई लालू ये पास ये जगह अच्छी ये आठे बड़े मझी ठिया कालू भाई गोटे स्टेप आगू पड़े आसवे गोटे स्टेप आगू आठे गोटे स्टेप रेडे धीरे धीरे कर बहुत तरतर रेडे मारो 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 रेडी रेडी ମଝିରେ ବସୁ ये लालू भाउज आउ ये आम मौसा लालू का बापा मौसी हेलो
गाड़ी रही मार मारते ऊपर एनिवर्सरी क्या काम कौन एसी का काम कौन नहीं मतलब खाली कुह गोटे गाड़ी चले एसी काम कौन गाड़ी हाँ गाड़ी एसी काम कौन कौन काम कर टोटाली काम कौन जानते मो नन मो गाड़ी नहीं गलन बढ़िया बात भाई कैमरा आगुरी उठौन भाई ये लालू भाई कम्प्लेन कले ये पार्टी को थोड़ा चुप नेकन वाले हम सहित मिसू ना काट तो डिस्टर्ब करनी तापर सिन्नूर बाकी अच्छी तापर सिन्नूर ए तीनू तोर यहाँ पर सिन्नूर हाँ यहाँ पर सिन्नूर ये हूँ भाज का माँ भाई थाउ बाहर कर माला थाउ माला बाहर कर थाउ
लगी 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 बॉडी मुंडा दौड़ भाई मुंडा दौड़ हाँ बात और फट रहा मासुनी तो था जय जगन्नाथ नानी डाकू ना जल्दी कह दियो बाबू हैप्पी बर्थडे टू यू और एक बार हरी बोलो लालू हे लालू लालू हे तू सुनो लालू तमें नहीं खुआ अल्प टीम नहीं खुआ अल्प टीम अल्प हाँ बस बस नहीं खुआ नहीं तमें खुआ खुआ नहीं खुआ खुआ भाउज बस हाँ रेडी हाँ रेडी अरे से नहीं आगू मिल योगा करे
भाई बैकअप यापर यार पोली पोली तू बंद कर अपन रेडी था और ब्लॉक आसो इधर रहेगा भाई मैंने देखो यो आमर बापी छिड़ा फ्री रे खाଇବା बापी छिड़ा वीडियोटा हाँ तार होगा जो बापी कही कौन कौन खाऊँ वीडियो करने है बापी कही कौन कौन खाऊँ वीडियो करने पनीर पनीर हाँ पोटल आलू कषा हाँ डाल फ्राए जीरा राइस हाँ खटा है आमर खीरी आइसक्रीम अच्छी हाँ खाई सारा पर खाई रसगोल्ला थैंक यू आइसक्रीम ଏମିତି ଉଠାను ବୁଲେଇକି ଉଠାଅ ଏମିତି ନୁହଁ ନା ଏମିତି ନୁହଁ କୋଟା ବୁଲେଇ ଦିଅ ଏମିତି ହଁ ମୁଁ ବୁଲିନି ଗାଡ଼ିରେ ଏସି ଚାଲୁନି ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଉନି ପଇସା ଦେଇନ ପଇସା ଦେଇଛ ପଇସା ଦେଇଛ କି ପଇସା ବିଲକୁଲ ଦିଆ ହବନି ଯାହା ଦେଇଛ ନାଇଁ ଦେଇଛ କି ଆଉ ଦିଆ ହବନି କେତେ ପଇସା ଦେଇଛ ମତେ କହିଲ ଦିଆ ହବନି ନା କେତେ ପଇସା ଦେଇଛ ଟୋଟାଲ ଆଉ ଦିଆ ହବନି କେତେ ପଇସା ଦେଇଛ ମତେ କିଛି ଦେବୁନୁ ହାଁ କିଛି ଦେବୁନୁ କଣ ମନମାନି ମନମାନି ଦାଦାଗିରି ହାଁ ଜାଣିଛ ତ ସେ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ବେଣ୍ଟଲିଟା ତ ଏସିଟା କ'ଣ ଇଏ ନାହିଁ କୁଲାଣ୍ଡ ନାହିଁ କାହିଁକି ଗ୍ୟାସ୍ ନାହିଁ କାହିଁକି ଥଣ୍ଡା ମଲା ଖରା କୋଉ ଖରାରେ ଥିବା ଦେଖିନୁ ବୋଧେ ତୋ ଗାଟା ଏଇନୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିଦେଲେ ହେଇଯିବ ଆଉ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମାରିବା ମୋ ଗାଟାର ତମ ଗାଟାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥଣ୍ଡା ହବ ଖରା ଯୋଉଭଳିଆ ସେ ଡ୍ୟାକ୍ସପୋର୍ଟ ତାତିକି ରହୁଛି ପୁରା କେତେ ସମୟ ଲାଗେ ତଥାପି ଆରେ ଶୁଣି ଚଳେଇବା ବାଲା ସିନା ଜଣେ ହେଲେ ହବ ଏଇଟା ଚଳେଇବା ବାଲା ଯାହା ଘୋଡ଼ା ସିଏ ତା ଯୋଉ ହଁ ତା ଲଗାମ ରହିବ ନା ଆଉ ଇଏ ହଉଛି ଆମ ଭାଉଜ ଖାଉଛନ୍ତି ଲାଲୁ ଭାଇ ଇଏ ଲାଲୁ ଭାଇ ଅଧାଙ୍ଗିନି ଇଏ ଲାଲୁ ଭାଇ ଇଏ ନା ଲାଲୁ ଭାଇ ଇଏ ହଉଛି ଲାଲୁ ଭାଇ ଆଉ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଭାଉଜ ଶିବାନୀ ଭାଉଜ ଏଥିରେ ଦେଖା ହେଇଥିଲା ମନେ ଅଛି ଟି এটা হাই କରିଦିଅ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରି କୁହ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି କୁହ ଟିକେ ଇଆଡ଼େ କୁହ ଖାଲି ଖାଇବା କ'ଣ ହେଲେ କ'ଣ ହବ ଇଆଡ଼େ କ'ଣ ହବ ଲାଇକ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଭାଉଜ ଇଆଡ଼େ ଅନାଅ ଟିକେ ଇଆଡ଼େ ହଁ ଇଆଡ଼େ ଅନାଅ ନା ତତେ କହିବି ହଉ ଫଟୋ ଉଠେଇବ ପୁଣି ଭଲ କରୁଛି ତିନିଟା 15 ଏ
बस से बोर्ड में खाली बस मुझे बंद कर देता हूँ। यहाँ पर सरोजर पाली और सत्यर यही 5 मिनट गलानी 5 मिनट नेक्स्ट बंद ये चिक्कू इड़ ना ये चिक्कू ये हूँ ये सत्य ये प्रमोद पानी फुल कर पानी फुल कर पानी फुल कले आस चलो ऑटोमेटिक पानी फुल कला ऑटोमेटिक चलो पानी फुल कले चलो एटा सेंसर लागी ब्लॉग्स भीतर ब्लॉग्स ब्लॉग्स भीतर ब्लॉग सब्सक्राइब कर तू यूट्यूबर कर कहले भी सत रामाल जी बंद कर दिलो ना कर पानी पुरेज दे तार पड़ जाइला ना तो तार कोन लाइट पकोन एते ब्लॉग न से क्लिक न होचे किछि नहीं तो कहीं जोता भी तुम करो की करियो मु करी रात रे कोउटर करता ब्लॉग दुटा मु बाहर करते से लगौछ फुल लगे गाइला गला से फुल लगी का फिर गला
ବାନ୍ତି କରିବାକୁ ପରା କହିଲୁ ଆଉଟେ ଆଇଲା ଭୀମ ଭାଇ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଗୋଟେ ବାନ୍ତି କରିକି ଆସିବୁ ଭୀମ ଭାଇ ୟା ଯୋଉଠି ଭାଇ ହଁ ରେ ଏଇ ଆମ ଟ୍ରାଭେଲର ଦେଖ ଦେଖାଯାଉନି ଏ ଦେଖ ଦେଖ ଦେଖାଉଛି ନମ୍ବର ଅଛି ଟି ହଁ ଟ୍ରାଭେଲର ଲାଷ୍ଟ ଦେଇଛୁ ଦେଖ ଲାଷ୍ଟ ହଁ ଲାଷ୍ଟ ଦେଇଛୁ ଛାଇ ଅଛି ବୋଲି କି ଦେଖ ଏଠି ସେଠି ଦେଖ ଦେଖାଯାଉନି ଖାଲି ରେ ଦେଖ କ୍ୟାମେରା ଦେଖ ସେତେ ବାଟ କଣ ଛାଇଥିବ ରଖିଥିବ ଆଉ କଣ ଯିବା ନେଇକି ଆସିବା ଠିକ ଅଛି ହେଇ ମୁଁ ଧରିକି ଆସୁଛୁ ଏଇଟା ହଉଛି ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ଏଇଟା ହଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆମ 360 ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ହାଇ ଗାଇସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରଥ ଦାଣ୍ଡରେ ସବୁ ମନ୍ଦିରଟା ନେଇକି ଗଲାବେଳେ ଆଉ ଥରେ ନେଇଯିବା ଜାଗା ଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ରହିଲୁ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ରାଧେ ରାଧେ।